dodi dobla nga dobla donc ambe ba do ko al no asoro sanction in be kumbe wuli nga do be kala e wajibi di ko nu utakabolo de oyi mais ka fo ko be mi fo doro ka segi kuma ka segi ko fe doni o ka fo vraiment on ne peut pas ne pas se réjouir de la levée de ces sanctions parce que iba do mi ko ye jamana in ko geleya ma do dairi me de kun glone do abala CEDEAO donc bibina o e tien di bibina ni o wo datuguna wajibi do o maw c'est-à-dire o ti se ka ni fen nya yoro e non te ame ma chama dombi ma munu ka mobiliu jolendo ka marchandise jolendo frontière la u ka fɛnw tiɲɛna u bɛ ka stationnement sara olu nu ɲɔgɔnna caman ni bi jamana maraka ni yɛrɛ dɔrɔn lajɛ c'est-à-dire hali ni bɛ du mara i bɛ ka dudenw bɛɛ lajɛlen lajɛ kelen kelen fɛn jumɛn bɛ ɲa bɛɛ ma min bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye bɛɛ ma bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ fɛn jumɛn na donc bi tiɲɛ don sanction ka embargo kun nana gɛlɛya dɔ sɔrɔ ye mais ni gɛlɛya farala gɛlɛya kan Barou, donc pour moi bi gamimbe iye ka pour ka segi ka question na gamimbe gain ku ye wajibi parce que basa gain ku négociation munu be sena wajibi u ba fo transition ma banfolo nanye fen bela jelen bla a bɛ se ka kɛ an tɛna an sago sɔrɔ n bɛ CEDEAO ka gain bla yɔrɔ la hali n'a sɔrɔ communiqué final la danganiya tɛ anw bolo k'a dɔn k'a fɔ gain ninnu jumɛn don tigitigi ayiwa hali n'a y'a sɔrɔ kunnafonidila fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ in kan n'u ka ils sont crédibles bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko sanction wulila mais réserve b'a la réserve o de ye gain ye nga minnu b'a la Kuyate i b'u faamu wa i b'a dɔn u taara ka da lahala mun kan. C'est une porte déjà ouverte. Dami yɛlɛlen don déjà au candidature ko tranchera an ka charte fɛ contrairement à ce que Kuyate dit an kana maliyɛnw bila fili la charte kɔnɔ charte kura yɛrɛ kɔnɔ a fɔlen bɛ ko ɲɛmaaw tɛ se ka kɛ u présenter élection na a bɛ hali charte kura min votera donc o tɛ CEDEAO ka kuma ye o ye maliyɛnw ka bɛnkan de ni CEDEAO y'o fɔ a y'a sɔrɔ maliyɛnw y'o fɔ donc je pense que o nga u tun bɛ se ka u pan o nga kunna parce que anw yɛrɛ bɛnn'o kan Mali kɔnɔ yan concertation nationale y'a fɔ Assimi y'i bolo bila président Assimi y'i bolo bila fɛn min na charte kura min na ka renouveler CNT la o fana y'a fɔ wa ka tila k'a da kan ko falen tɛ se ka k'a la donc k'a fɔ k'a tɛ charte kura kɔnɔ o ye ka maliyɛnw bila fili la il faut k'an k'o lakile a bɛ charte kura kɔnɔna la maliyɛnw bɛnkan de don donc n'u y'o nga fɔ o t'olu ka nga ye o ye anw yɛrɛ maliyɛnw bɛnna min kan o y'o de donc ne bolo ne tɛ CEDEAO lamɛnw la yɛrɛ o ye maliyɛnw ka bɛnkan de ni bɛn kɔ mɔna kan min kan jɛgɛ bɛ tila o kan de kan ne bɛ se k'o de fɔ ka fara. Keita ko transition ma ɲɛma ko da tɛ se ka don walima o tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye kalata nataw la. Bon ne y'o fɔ kuma daminɛ na n'i y'a ye sɔrɔsiw nana parce que an ma bɛn a la de. Wajibi de CEDEAO ye a datu kuma min na ne bolo a kun yɛrɛ tɛ ne bolo parce que c'est vrai que réserve b'u bolo mais bi na an bɛ yɔrɔ min na an kan ka kuma fɛn wɛrɛw de kan c'est-à-dire moi j'aurais voulu que ne yɛrɛ bɛ fɛ bi transition yɛrɛ bɛ gun min kan bi a kan k'a ka objectifs changer a kan k'a ka objectifs changer k'a dɔn fɔlɔ primo foyi tɛ se ka kɛ ni jamana kɔnɔdenw ma labɛn secondo fosi tɛ se ka kɛ ni lakana mana ni fɛn fila in ka se ka baara k'olu kan pour que an ka se ka taa kalafili jɛlenw na cogo min na. Sidiki e yɛrɛ bolo mun ye CEDEAO ɲɛmaaw bila ka laɲini kɛ ko walima ka kangari dama kɛ ko transition ɲɛmaaw tɛ se ka i sen don cɛbɔ la tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye. C'est-à-dire que min na min fɔ ka di ye o ye dɔrɔn kumaw dɔ de bɛ fɔ quoi anw bɛ laseli kɛ k'olu la tilen de gɛlɛya min bɛ mɔgɔw kan ni mɔgɔ kan k'a dɔn an b'a dɔn parce que an b'a kɔnɔna na o tɛ fanga kɔnɔna ye dɛ o y'a ko kɛlɛ ka kɔn bi ɲɛ ka kɔn ni crise ɲɛ o de la tilen na maintenant mɔgɔninfin bɛ se ka fili ɲɛyɔrɔ to ma mais ɲɛyɔrɔ kuma tɛ se ka fili o ma peut-être a bɛ se ka kɛ ale b'a fɔ wagati min na a mérité ne na mais a k'a bila a kun na jamana kɔnɔden minnu bɛ nin kuma fɔ bi ni mɔgɔ b'u représenter ne bolo mɔgɔw la n'an bɔr'o kɔnɔ n balimakɛ a b'a la CEDEAO kɛ voilà ni mɔgɔ bɛ o kumaw fɔ minnu b'olu kumaw fɔ ni mɔgɔ bɛ se k'u représenter bi ne b'olu la maintenant n bɛna min fɔ an balimakɛ Hamidu ɲɛna
ce que a fɔlen don cogo min na charte kɔnɔ ka b'a kɔrɔlen fo kana se kura ma kɔrɔlen kɔnɔna na président de la transition o tun bɛ yen. Siriki an bɛ tila ka kuma segin ma ko Modibo Mbawo Magalu ni ale ye économiste ye k'a fana b'a fɛ k'i da don an ka baro la. Allo monsieur Magalu. Oui, bonsoir. Bonsoir, i ni su. Somɔgɔw bɛ di? Ayiwa Magalu an ye kunnafoni sɔrɔ bi ko ka bɔ Ganakaw fɛ yen ko gɛlɛya minnu kɔni kun dalen don Mali kan ko u wulila n'a ka jan ɲanginiw k'u wulila. E bɛ se ka faamuyali jumɛn di an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw ma nin waati in na? Ayiwa i ni ce Umar Baro i ka ɲininkali la n ma an lajɛbagaw n'an lamɛnbagaw bɛɛ fo. Mais n bɛ fɛ k'i ka kuma latilen dɔɔni ɲangini ninnu bɛɛ ma wuli dɛ ɲangini min tun ye suguya 5 de ye. Ayiwa. Voilà donc 4 de wulili olu la kelen bɛ yen o b'a nɔ la halisa n'o ye transition ɲɛmaaw yɛrɛ ka ɲangini ye o ma wuli. N'o tɛ fɛn fɛn ye sɔrɔ ta sira fɛ ye olu bɛɛ wulila ani k'a fɔ ko lasigidenw bɛ segin o fana wulila. Mais ɲɛmaaw transition faransɛ fanga ɲɛmaaw olu ta ma wuli dɛ o bɛ sen na halisa. Ayiwa. An dun ye kunnafoni dɔ fana sɔrɔ ko laɲini fana kɛra ko transition ɲɛmaaw k'olu tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye o kunnafoniw balolen don wa? Bon a kuma fɔra mais a ma sɛbɛntiya fɔlɔ barisa baara tɔw bɛ sen na halisa. Fɛn fɛn ye kalata ni kalafili ye o kumaw bɛ nalen kɔfɛ min tun ka gɛlɛn fɔlɔ ɲangini in ka wuli sɔrɔ ka kɛ Mali jamanadenw ka lafiya ani an kɛrɛfɛ jamana mɔgɔw fana ka lafiya. Barisa ɲangini tun ye degun don bɛɛ de ka sɔrɔ la. Donc min tun ka gɛlɛn o ka wuli fɔlɔ mais politique ta sira fɛ n'o ye kalata ni kalafili ye tɔn wɛrɛw bɛ na baara wɛrɛw bɛ na boloda mais an bɛ kibaruya wɛrɛ sɔrɔ olu fana kan. Ayiwa ɲangini wulili a nafa jumɛn bɛ se jamanadenw ma? Nafaba bɛ se jamanadenw ma dɛ e b'a dɔn Mali ka sɔrɔ jamana sɔrɔ 100 sara la 60 dulonnen bɛ sanni feere de la. An bɛ fɛn minnu feere kɔfɛ ani an bɛ fɛn minnu san kɔfɛ. Bon donc an ka sɔrɔ fanba bɛ bɔ o de la. Donc vraiment nin bɛna nɔgɔya don fɛn dɔw la. I yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ minɛnw sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ yɔrɔ bɛɛ suman fana sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ yɔrɔ bɛɛ ani taji. Donc o bɛ na ni gɛlɛya ye diɲɛ fan bɛɛ de la. Bon ni ɲangini ninnu fana faral'o kan o tun bɛna kɛ kɔlɔlɔba de ye anw ka jamana ma. Bon sisan siraw dayɛlɛla ani an bɛ se ka taga ni ka segin kɛ an n'an kɛrɛfɛ jamanaw cɛ an n'u bɛ se ka sanni feere fana kɛ o bɛna dɔ bɔ an ka kɔlɔlɔ la. Modibo Mbawo nin ye maliyɛnw ka sɛgɛn bannen ye wa? Ayi sɛgɛn bɛ diɲɛ fan bɛɛ de sisan. N'i ye Amérique ta min ye fanga bɛ jamana min na sɔrɔ ta sira fɛ ni bɛɛ ta ye gɛlɛya bɛ yen u ka fɛnw sɔngɔ yɛlɛnnen bɛ nin y'a san 40 de ye fɛnw sɔngɔ ma yɛlɛn ka sisan bɔ. Europe jamana o jamana 27 nin y'u san 25 de ye fɛnw sɔngɔ yɛlɛnnen bɛ fo k'a dama tɛmɛ. Bon ala anw yɛrɛ ka jɔnkulu kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma UEMOA jamana 8 min jɛlen bɛ CFA la fɛnw sɔngɔ 100 sara la a tun tɛ tɛmɛ 3 kan kɔrɔlen mais an bɛ 7 de la sisan donc o kɔrɔ ko taji sɔngɔ mankan min bɛ kɛlɛ min bɛ Ukraine ani bana min bɛ corona bana fana olu bɛɛ de nana ni gɛlɛya ye diɲɛ kɔnɔ sɔrɔ ta sira fɛ donc an ka ɲangini in bɔlen a la o bɛ anw lafiya dɔɔni mais halisa baara tɔ bɛ kɔ halisa. A tun fɔra an ɲɛna ko Mali ka nafolo dɔw bɛ BCEAO la ko bolo tɛ se ka maga o la yala UEMOA maaw fana kumana wa? Non o ye kibaruya dumanba de ye barisa an bɛ fɛn fɛn feere kɔfɛ n'a bɛ feere dollar ni wari wɛrɛw la jamana wɛrɛw wariw la n'a bɛ f'a ma ko devise olu tun bɛna an ka bankisoba in de fɛ n'a bɛ f'a ma ko BCEAO u tun kɛlen bɛ k'u bolo da o wari de kan ani fana jamana bɛ a ka musakaw jamana bɛ taa suguba dɔ de la n'a bɛ f'a ma marché financier ani monétaire donc jamana bɛ juru ta yen wa a bɛ juru sara o de kan jamana 8 in bɛɛ mais hali américain jamana ni européen jamana bɛɛ de b'a kɛ musaka ninnu a tɛ bɔli kɛ donc bɛɛ de bɛ juru ta o fana tun tigɛlen b'an na barisa an tun ɲanginen don o bɛɛ de bɛna dayɛlɛ sisan donc an bɛ se k'a fɔ ko jamana yɛrɛ ɲɛmaaw bɛ lafiya jamanadenw fana bɛna lafiya dɔɔni mais baara tɔ bɛ kɔ halisa. Modibo Mbawo k'i fo i ka nin laseli la. I ni ce. Ayiwa nin de tun ye Modibo Anba nin tun ye Modibo Mbawo Magalu ale ka laseliw ye ale ye économiste ye Siriki kuma tun bɛ e bolo dɛ. Voilà an tun bɛ ka kuma charte ka kɔnɔ kuma ni jamana
minnu bɛ ka mara bi olu ka cɛbɔ ko kalata wagati bɛnkan n'o ye sariya fɔlɔ min taara o tun y'a jira k'a fɔ ko charte voilà o tun y'a jira k'a fɔ ko ɲɛmaa bɛ yen a danga fɛnɛ bɛ yen ko danga tɛ se ka hali ɲɛmaa nɔrɔ bila kura in na sisan danga ko t'a la ɲɛmaa de bɛ yen a fɔra ko ni ɲɛmaa kɛra baarabila fɛn ye ko maa minnu bɛ wasadenw jɔyɔrɔ la k'o tigilamɔgɔ bɛ se ka jɔ a yɔrɔ la maintenant o bɛ ŋaniya dɔ kofɔ déjà o bɛ sebaa dɔ kofɔ a nana yira sisan kalata sɛbɛn sariya kɔnɔna na ko ni maa min bɛ yen n'i ye finitigilaka ye k'i bɛ se ka fanga bila kalo 4 ka kɔn kalata ɲɛ pour que ka se k'i ɲɛsigi a la donc n'i ye sariya tacogo jateminɛ a bɛ fɔ a ma ko mécanisme c'est à dire que a bɛ tɛmɛ kankɛya min fɛ o kankɛya bɛ sira di ni maa min bɛ fɛ k'i kanbɔ ka taa sɔrɔ i bɛ Asimi jɔyɔrɔ la bi ka na se ka la i bɛ se ka kɛ cɛba ye sira foyi tɛ yen min bɛ se ka bali bi jamana sariya kɛcogo la n'o dɔrɔn de yira Amidu la voilà Amidu est-ce que ok y'o faamu kɛ a ye min fɔ i Dunbiya o ye ka maaw fili bila fili la ayiwa i Kuyate article 10 charte article 10 ko président de la transition tɛ se ka kɛ candidat ye c'est clair maintenant min ye démission ko kuma ye o ye militaire ka sira ye k'a fɔ hali loi électorale kɔrɔ la a fɔra ko ni militaire o militaire bɛ fɛ ka kɛ candidat ye kalo 6 i bɛ démissionner donc o ye militaire o tɛ ko kura ye o militaire ye malien de comme tout le monde a bɛ se ka kɛ candidat ye à tout moment mais ne ka kuma dilannen tɛ n'o tɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka siran candidature ɲɛ o tɛ o bɛnkan ye sɛbɛn de ye sɛbɛn y'a fɔ k'a fɔ ko article 10 de la charte ko président de la transition tɛ se ka kɛ candidat ye ko wa ko article tɛ se ka falen maintenant ale bɛ ka min fɔ o tɛ mécanisme yɛrɛ o bɛ se ka kɛ minnu y'a sɛbɛn peut-être manipulation b'u kɔnɔ k'a bila k'a fɔ ko non ko président de la transition ni karisa démissionnera karisa b'a remplacer mais o la hali manipulation o m'a sɛbɛn k'a fɔ ko karisa mana démissionner karisa b'a remplacer karisa bɛ se ka kɛ candidat ça ce n'est pas dit a fɔra de ko ni président démissionnera pour n'importe quel motif que ce soit CNT président bɛ se k'a remplacer mais article min b'a fɔ ko président tɛ se ka kɛ candidat ye o article taara ni hakilina jumɛn ye k'a fɔ ɲɛmaa minnu bɛ yen n'olu bɛ ɲɛmaaya la olu kana se k'u profiter transition ɲɛmaaya fɛ ka popularité ta ka jamana sɔrɔdabolow k'u ka fanga ɲininda ye bi na par exemple fond de souveraineté tɛ ne bolo ne ka kɛ yɛlɛma ka di ye fond de souveraineté tɛ ne bolo ka taa forage sen yɔrɔw la o ye avantage ye ne kan minnu ye sariya in ta u y'a ta ni o hakilina de bi na ka tila k'a fɔ n ko tuguni mɔgɔ min bɛ transition ɲɛmaaya la ale de kan ka organiser mɔgɔw ka jɛ donc a fɔ kun y'o di maliyɛnw bɛn n'o kan ten cogo la a bɛ charte kɔnɔ n'o o hakilina de o de y'a to ne ko CEDEAO yɛrɛ da don yɔrɔ t'a la nin tɛ CEDEAO ka kuma ye dɛ nin ye anw maliyɛnw ka kuma de il faut que kuma tiɲɛ ka fɔ maaw ɲɛna k'a tilen k'a fɔ k'an bɛ Assimi contre la n'a y'i présenter a bɛ se k'i présenter mais k'a fɔ ko ani sariya bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ma d'a la mais comme a y'a fɔ cogo min na an ka jamana fana kɔnɔ mécanisme bɛ yen a laban o laban cour constitutionnelle de bɛ nin bɛɛ trancher donc n'a sera cour